हाय फैमिली नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू द ब्लॉग गोटे फ्रेश ब्लॉग रे बहुत बहुत सारा स्वागत। जदि आपण माने आम चैनल नुआ करी अछनी ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलंतु नहीं। आज मु तो गोटे बढ़िया नुआ जिनसटे शेयर करी जोटा कि आनी मो किचन पाइका मोर गोटे फेवरेट जिनसटे केबेठू इच्छा था कि पूर्व देखो ये कि तामसा चली गोटे मुझे कहली भात बसा कि महाराणी भात बसैबा ना धरुना मो मुंड आज खाई गोटे भात बसैया सब बेल कह पड़ू बेले बेले महाराणी मुड माने भात बसैबे शोई रही थे सका ड्यूटी दिखाई गोटे थाए कौन गोटे गोटे दायित्व आम दे था घर क्या किए कौ कमटा करमती वर्षक 12 मास देती तू भात बसैबू बाकी सब तक मुझे करी डाली तरकारी सतुला जहाँ हम सब मुझे बनैबी ब्रेकफास्ट भी जहाँ हम सब मुझे हेले भात बसैया कमटा तोर किंतु महाराणी ये गोटे तामसा लगेदे एवं मत कौन सब सजाड़ी सारे मुझे सब सजाड़ी सारा बेलू आउ टाइम थी ना कौन हाँ ये गोटे कथा से कौन ना गोटे कौन नब बोली खोली कबरटा गोटे जिनस गोटे पाला चलीगला पाला लगिगला ये कहला ना गोटे जिन गोटे कौन नब बोली कबड़ खोल देकी पड़ेगा कौड़े बुलाया एपटे ऋषि आसला ध्वंस सब करला माने सब टाणी टुणिक सब पूरा पाला लगेला आउे आसी देखला बेलू एम सब हो तो ये सजाड़ा को बसला पुणी दिह जाक भी खेटा खेटी होती ये कुहू कौची आउ कुहू सजाड़े कुहू कौच ना मुझे करी मुझे करी सी कौच तू एमती रखे सेमती रखे एमती गोटे पाला चलला एणे कुहूर एग्जाम चली से माने एपटे मुझे कौच सी पाठ पढ़ो ना तो सागर ये कम बस कर सी कौच कहीं कर एमती कर सका सका गोटे जुति तर्क भात न बसैक गोटे पाला लगिगला जो मत मो मुंड पूरा एवटू माने टेंशन स्टार्ट देखो तो महाराणी को मुँह टे बस देखो केमी गरगर हो कुहू आड़े कुहू कौच मत जमी आसो मुझे करी एमती गोटे तामसा सेपटे मोर भात बसबू लेट हो कहीं कहुई ना सका तू ही भात बसैबू मोर अन्य काम अच्छे एक देह खराब मोर चलती थंडा छाड़िया ना धनी आ मुझे सका पा पाखक जाएनि तेज कही तू भातटा बसले भातटा टाइम लगे बाकी जहाँ हम मुझ सब देखी मुझ सब करी तेणिक तोर छुट्टी किंतु महाराणी भात बसा गोटे धमकी गोटे डराण आउ देखिया केतबेले आज बसुची आज सब सकाळु सकाळु पाला स्टार्ट मुझे से अनेक बसिल देखिया केतबेले से भात बसौची देखो सांग मैंने मो मूड पूरा ऑफ हो गला महाराणी भात बसले ना कि से टिफिन नेले ना तो मुझे फाइनाली भात बसैया को आसीगली तो आज मुझे भात बसैबी आगारोर रीगल इलेक्ट्रिक राइस कुकर रे जोटा कि 3 लिटर अच्छी आउ 8 in 1 कुकिंग मोड रोचे देखिए ये मुझे अनबॉक्सिंग करके आपण सम्मुख रखी केते सुंदर होती ब्लैक रो गोटे स्मार्ट मस्त लुक रोचे यहाँ डिजिटल कंट्रोल पैनल रोचे सबकि आपण आगू आगू सेयार करी देखो ये अनबॉक्सिंग कर देखा कौन कौन ए सब आसूची तो ये दुईटा करी एमती स्पैचुला रही जो थे कि आपण मैंने गोटे रोचे आपण मैंने जिनस सब मिक्स करेंगे चाउल कि जहाँ जहाँ सब आइटम बनइबे आ गोटे रोचे मैंने तरकारी सूप टाइप जिनस ओजाड़े गोटे जगह को कि कौन एमती सब रोचे आउ ये रहा तार सुइचटा मस्त कहीं तार सुइचटा को आपण मैंने प्रेस कले ही से खोली हे आउ बंद करी हम माने लॉक टाइप रे स्विच माने पूरा लॉक कर रखिबो खाद्य को भितर माने एमती सडन ढालढुली हेबार चांसेस नाही तापर रोज गोटे मेजरमेंट कप टे जो कप रे कि आपण माने पानी चाउल सब मेजरमेंट करिकरी रोसई करिवे तापर रोज गोटे मैनुअल कार्ड जो थे कि आपण माने सब बतई दिया जिवो माने कोन कोन सब आकार रो सब आउ किछि वेराइटीज अछि आपण माने देखि परिबे आ केमिति कोन यूज करिवे सब किछि रहउछि से मैनुअल कार्ड रे ओटे रहउछि 3 पिन इलेक्ट्रिक वायर टे जोटा कि कनेक्ट करिकरी आपण माने रोसई करि परिबे ये रोचे वारंटी कार्ड तापर रोचे गोटे स्टीमर टे स्टीमिंग बास्केट रोचे जो स्टीमिंग बास्केट रे आपण माने भेजेस वगैरह आलू बैगण टमाटो गाजर परिबा पत्र बहुत सारा वेराइटी परिबा पत्र सिझे साजेगी रोसई करि परिबे तापर रोचे गोटे आमर सेरामिक कोटेड रो बाउलटे तार माने देखो सेटा केते सुंदर हेची से एईटा ही मोर सबुठु बेस्ट एइथरे कने तार कलरटा जो रोचे बाहर रो साइड कलरटा मते एटा मस्त लागुचे देखतबे एईटा ही मोर माने गोटे फेवरेट बहुत ही सुंदर रही है से मुझे ऑर्डर कली प्रथम तो यार बाहर साइडा ब्लैक कलर तापर तार जो सेरामिक कोटेड रो बाउलटा ओह मस्त आपर देखो यार राइस कुकर भीतर साइडटा इनर साइडटा केमी कौन हो देखो कि मस्त लुक तार भीतरटा
आउ तार मु आपण मानक सब देखि एईटार हूँ तार रिमूवेबल कंडेन्स कलेक्टर माने आपण मानकर भात बसैले पेज पानी जहाँ भी हम सेटा भितर किसी लीकेज हेनी सेटा एइट ही कलेक्ट हो जहाँकि आपण मानक सफा करने इजी रही एमती खोलिए सफा करदे पुणी नहीं कनेक्ट करदे तापर आमर रोचे कौन कहले ना रिमूवेबल स्टीम भेंट माने यही पटरे आपण मानकर जहाँ भी कुक हो स्टीमटा यपटे भेंट होटा रिमूव कर खोलिकी आपण मैंने सफा करेंगे तापर देखो तार स्विच सिस्टम देखिले तो स्विच सिस्टम मस्त होपर ये डिजिटल कंट्रोल पैनल आपण मानकर ये कौन सब करेंगे ऑफ ऑन सेटिंग सब किसी आपण मानकर ये हम पुणी डिजिटल लुक रे माने एलईडी स्टाइल रोचे लाइट ये देखो टाइमर सेट करेंगे टाइमर आपण मानक ये शो कर ये व्हाइट राइस करेंगे कि ब्राउन राइस करेंगे कि जहाँ जहाँ करेंगे शॉर्ट ग्रेन राइस करेंगे पोरिडेज बनाऊँ ओट्स बनाऊँ आउ जहाँ भी करेंगे सब एड द्वारा आपण मानक प्रीसेट टाइमर अच्छी टाइमर प्रथम प्रीसेट करके रखिदेवे आउ रोचे आपण मान खाइबा गरम होकरी एबे रोसई कले परे खाइबे खाइबा गरम होकरी बहुत समय जाके माने खाइबा जाए से गरम हम ताकू आपण माने सेट कर देथिबे माने से गोटे मोड्रे ताकू सेट करदे से खाइबा गरम होतुबो मध्य तो एमती कर देखो केते सारा खाइबा बनइबो लो कार्बोहाइड्रेट राइस बनइबे कन्वेंशनल राइस बनइबे पोरिडेज बनइ पारे मोमो बनइ पारे सूप बनइ पारे और पुलाव फ्राइड राइस एमती सब बनइबे चलନ୍ତୁ आमे आज रोसई करके तापर देखि नेबा किचन को जीवा रोसई करबा एडी देखो हस्बैंड मोर एडी पिन से 3 पिन टाकू सेटिंग कर दउचंती एटा कीप वन फंक्शन ने मध्ये छाड़ी परिबे माने रोसई सरी गेला ताकू कीप वार मोड को नहीं जबे तापर आपण मानकर सेटा से गरम हो चली आउ ये चलते आम प्रथम या क्लीन करदे बर्तमान मुझे आज एक सहित अनबक्सिंग कली आ भात तो रोसई है सकाळू ये आज भात बनैकी आपण मानक देखदेवी केमी कौन बनैली मूड पूरा मोर ऑफ अच्छी से मत आज भात बनैबी तो आपको तो आम कदा भी धोईबानी डायरेक्ट पानी आगे तो आपको आम प्रथम गोटे कपड़ा भल परिष्कार कपड़ा ओदा करके आम सब जो गुड़ा जो पाट गुड़ा आम धोईबानी से पाट गुड़ा को आम परिष्कार परिच्छन्न करके पोछि नहीं जावा तो हस्बैंड कनेक्ट करदे आउ तापर देखो मुझे सब यूज करदेली से सेरामिक बाउल रे ही डायरेक्ट चाउल नहीं आसूची मेजरमेंट कप रे मेजरमेंट कप तो अच्छी आउ मो रेगुलर डब्बा कहीं यूज करी तो सही मेजरमेंट कप रे आपणकर एथरे कैपेसिटी रोचे 4 ରୁ 5 कप भात चाउल रांधि हो तो मो फैमिली पाइंका पूरा यहाँ गोटे वक्त पाइंका गोटे लंच पाइंका होकरी आउ किसी बड़ो तो मुझे 4 कप चाउल नेली हस्बैंड कहले अरुआ चाउल थी बनईदे देखला अरुआ चाउल नाही अरुआ चाउल नाही तो उष्णा भात ही बनईदेबा चाउल धोई धोईकी नहीं आसली देखिपे तापर ये जी चाउल आम देवा तार डबल पानी आम देवा ये गोटे मो द्वारा गड़बड़ी होगला से आगू आगू आपण मान सहित सेयार करी आगू आगू देखिए कौन है ये तो चाउल पानी देला पर भल से देखो से स्पैचुला आम मिक्स करदेबा मिक्स करके गोटे टाइमर सेट करके आम बर्तमान गोटे 25 मिनिट टाइमर मुदेली यहाँ कुक होगापाइंका आठ देखो डिजिटल पैनल कंट्रोल पैनल कही ये देखी पड़े केमती एलईडी सिस्टम लाइट होगी जल्ब तापर आपण मानकर देखो 25 मिनिट गोटे टाइमर सेट कर दूची तापर यहाँ कुक होगा स्टार्ट हो बर्तमान मुझे जेहेतु प्रथम थर राइस कुकर आनी से मु बहुत एक्साइटेड होकर रांधुली आ यार लुकटा को देखिकी मुझे फिदा एत खुशी होती जे ब्लैक कलर एमती जो लाइट है कि जलुचे मोर तो पूरा माने फेवरेट पार्ट हो गला ए राइस कुकरटा आगार रे तो ये गला ना मुझे चेक कली मुझे देखिए कुक हो ना ना एमती हल्का हल्का फेवरेट है कि से तार स्टीम होगा स्टार्ट होगा टाइमर भी देखी पारे 22 मिनट हो जाता माने टाइमर चली आईटी बापा बेटा चली देखिए मामा ये आज कौन करुच्ची भात कौन बसाऊँच कौन आज भात बसा होनी डेक्ची हाँडी गैस उपर एठी कौन भात बसा आ जो मुझे देखी स्टीम तार बाहर से देखिए तार स्टीम बाहर ये कौन है ना मोर भात रू पानी पूरा कम हो गला पुणी थे ये पानी आहरी 4-5 कप आड कली पुणी गोटे टाइमर देकर बसैली कहीं चाउल अधिका को मोर भात पानी कम हो गला भात हो ना पानी पूरा सुखी आसीला तापर खोलिक जो देखिली तो पुणी थे से मेजरमेंट कप रे पानी देली पुणी तो गोटे टाइमर सेट करके छाड़देली तापर देखो ये देखो
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଟାଇମର୍ ସେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଧିରେ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଭାତ ନୁହେଁ, ଯେମିତି କହିଲି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍, ପୁଲାଉ, ବିରିୟାନୀ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସବୁ କିଛି ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଲଗେଇଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ହେଇ ଆସିଲା ପରଫେକ୍ଟଲି, ଯେମିତି ଆମ ଘରେ ଭାତ ହୁଏ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆମେ ନରମ ଖାଉ, ତ ସେଇ ଜାଗା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ଭାତ ଚିପିକି ଦେଖେଇବି। ଫାଇନାଲି ମୋର ଭାତ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ତ ଆଜି ମାନେ ବହୁତ ହି ମୁଡ଼ ଅଫ୍ରେ ଥିଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାତ ମହାରାଣୀ କଲାନି, ଆଉ ଭାତ ବି ନେଲାନି। ଏତେ ଇଏ ଯେ ଭାତ ବସେଇଲାନି କି ଭାତ ନେଲାନି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ହି ରାଗରେ ଥିଲି ଆଜି। ଭାତଟା ଗୋଟିଏ ମାନେ ପୁରା ରାଇସ୍ କୁକରଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭାତ ବନିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାତ ଖିଆ ହେଲାନି। କାହିଁକିନା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମୋ ମୁଡ଼ ଅଫ୍ ଥିଲା ଯେ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ଆଜି କିଛି ବନେଇଲିନି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ ପୁରା କୁକ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭାତ ଯେମିତି କି ସେମିତି ରାତି ଯାକେ ଥୁଆ ହେଇ ରହିଲା। କାହିଁକିନା ଆଉ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ କିଛି ବନେଇଲିନି। ମୁଡ଼ ସକାଳୁ ଯେହେତୁ ମାନେ ସକାଳଟା ରୋଷେଇ ହେଇଗଲେ ମନଟା ଶାନ୍ତି, ଆଉ ମନଟା ବି ଯେଉଁ ମୁଡ଼ ଅଫ୍ ହେଲା ମନା କଲା ଯେ ମୁଁ ଭାତ ଏଗୁଡ଼ା ରଖି ସାରିଲେ ବସେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ଭାତ ବସେଇନି। ତାପରେ ମୋର ବି ବହୁତ ସାରା ଟେନସନ୍ ଆଜି ଥିଲି, କାହିଁକିନା କୁହୁର ଆଜି ମ୍ୟାଥ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା। ମ୍ୟାଥ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ତା'ର, ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ ମ୍ୟାଥ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକିରି ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବ ବୋଲିକା ମୋତେ ମ୍ୟାଥ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଡର ଆଉ ଛାନିଆ ଆସେ। କେମିତି କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ମାର୍କ ଆସିବ, ଆଉ ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ଛାନିଆ ଥିଲି। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ଯାହା ଖାଇବି, ଏମିତି କରି ଭାବିକି ରହିଲି। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯାହା ସବୁ ସେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ଗୁଡ଼ା ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଟିକ୍ ମାରି ଦେଇଥାଏ ନା, ତ ସାର୍ ସବୁଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ। ସାର୍ କହିଲେ 20 ନମ୍ବର ଯାକେ ତା'ର ଥିଲା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ର। ତ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ହଁ 20 ନମ୍ବର ଯାକେ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି, ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ବାକି ମୋତେ କପିରେ କରିକି ଦେଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଝିଅକୁ କ'ଣ କଲି ନା ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଦେଲି ନା, ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ତ କିଛି କରିନଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାତିରେ, ତା ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଖାଇବା ଆସିଥିଲା ହୋଟେଲରୁ। ହାକ୍କା ନୁଡ଼ୁଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଭେଜ୍ ନୁଡ଼ୁଲ୍, ଆଉ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମସରୁମ୍ର ସ୍ନାକ୍ସ ଡ୍ରାଏ ଆଇଟମ୍ଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଡ୍ରାଏ ଆଇଟମ୍ଟେ। ତ ଭାତ ସହିତ ତ ମୁଁ କିଛି କରିନଥିଲି। ଭାତ ନ କରିଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରିସି ପାଇଁକା ଭାବିକିରି ଭାତ କରିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି କେହି ତ ଆଜି ଖାଇଲେନି, ହଜବେଣ୍ଡ ବି ତାଙ୍କର ସେମିତି ପଳାଇଗଲେ, ସେହି ବି ଟିଫିନ୍ ନେଲାନି ପଳାଇଗଲା। ଆଉ ମୋର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋ ମୁଡ଼ ଅଫ୍ ପୁରା ଅଛି, ପୁରା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ମୁଡ଼ ଅଫ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ରିସି ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଖାଇବା କରିବିନି, ଭାତ କଲି। ତାପରେ କହିଲି ଆଉ ରିସି ପାଇଁ ଏକାଟିଆ କ'ଣ ତରକାରୀ କରିବି। ସେ ଭାତକୁ ଯେମିତି ସେମିତି ଥୋଇଲି। ରିସି ପାଇଁକା ଖରାବେଳ ଖାଇବାରେ ସୁଜି କ୍ଷୀରି କଲି। ମୁଁ କେବେ ବି ମାନେ ଆମ ଘରେ କେବେ ବି ଏମିତି ହେଇନଥିଲା, ଏଟାକି ଆଜି ହେଇଛି। ମାନେ ଖରାବେଳିଆ ଖାଇବା ମାନେ ପ୍ରପର୍ ଭାତ, ଡାଲି, ସନ୍ତୁଳା, ଭଜା, ଭର୍ତ୍ତା ଯାହା ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଲା କ'ଣ ନା ରିସି ପାଇଁ ସୁଜି କ୍ଷୀରି। 3ଟା ବେଳେ ରିସି ଖାଇବ ସୁଜି କ୍ଷୀରି। ଆଉ ଝିଅକୁ ଯାହା ଥିଲା ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ତାକୁ ସେଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗରମ ଦେଇଦେଲି, ଗରମ କରି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ କ'ଣ ଫୋପଡ଼ା ହେବ ନା, ଖାଇବା ଆସିଛି କିଣା ହେଇକିରି, ଆଉ ସେ କ'ଣ ଫୋପଡ଼ା ହେବ। ତାକୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗରମ କରିକି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି ବୋଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍। ସହଜେ ପୁଅ ବି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ସେ ଭାତ ଏତେ ଖାଉନଥିଲା। ତାକୁ ସୁଜି କ୍ଷୀରିଟା ଠିକ୍ ପରେ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସୁଜି କ୍ଷୀରିଟା ଠିକ୍। ଭାତ ଦେଖିଲେ ସେ ବିଲକୁଲ ଖାଇନଥାନ୍ତା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଥିଲା ଗ୍ରେଭି ବାଲା, ତାକୁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଗରମ କରିଦେଲି। ଆଗ ସବୁ ଭେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଗରମ କରିଦେଲି, ତାପରେ ଝିଅକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଗରମ କରିକି ଦେଲି। ଆଉ ଏମିତି କରି ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଆଣି ଗରମ କରିକି ଦେଉଛି। ଏଇ ଭିତରେ 3:30 ବାଜିଗଲାଣି, ମୁଁ ଖାଇନି। ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଭାରି ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ସକାଳୁ ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଏକ ତ ସିଏ ଭାତ ବନେଇଲାନି, 2 ତାରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଏମିତି କରି 2-3ଟି ଟେନସନ୍ ମୋର ଥିଲା। ଏମିତି କରିକିରି ମୋର 2-3ଟି ଟେନସନ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁଠୁ ଖାଇବା ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ରହିଲା ଭେଜ୍ ହକ୍କା ନୁଡ଼ୁଲ୍, ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ ଆମର ମସରୁମ୍। ଏମିତି କରିକି କାଢ଼ିକିରି ମୁଁ ଏଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ହେଇଲା ପାଖାପାଖି 3:40-45 ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋତେ କୁଉ କହିଲା ଯେ ମାମା ତୁ କ'ଣ ଏତିକି ଖାଉଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ଖାଇବି, ଯେତିକି ମାନେ ସେ ଖାଇଲା ପରେ ଯାହା ବଳିଲା ଆଉ ସେତିକି ମୁଁ ନେଇଗଲି। କାହିଁକିନା ଆଉ ତ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବନି, ଏଇ ଦ୍ୱିପହରରେ ହିଁ ସବୁ ସରେଇବାର ଅଛି। ଏମିତି କରିକିରି ମୁଁ ଖାଇ ନେଉଛି। ଏପଟେ କାଶ ବି ସାଂଘାତିକ ହେଉଥିଲା, ଭଏସ୍ ଓଭରରେ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କାଶ। ତାପରେ ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିକି ଏଇଠି ବସିକିନା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଭାଇ ତା ମାନେ ସେ ତା ଭାଇକୁ ଖେଳଉଥିଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମିତି ଟିକେ ମିଶିମାଶିକି ସବୁ ଖାଉଥିଲେ, ଖେଳୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସହିତ ମୁଁ ବି ଏଠି ମୋର ଖାଇ ନେଇଯାଉଛି, ଯେତିକି ଯାହା ଖାଇ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ
ତାପରେ ସକାଳର ରାଗ କଥାଟା ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଡ଼ ଅଫ୍ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଲା, କ'ଣ କରିବା, ଭାତଟା କ'ଣ ହେବ। ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ରାଇସ୍ କୁକର୍ର ଇଏଟା ଭାତର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା, ମାନେ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ଭାତ କାହିଁକି ବନେଇଲି, କ'ଣ କଲି, ବସିକି ସବୁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇନେ କ'ଣ କରିବି ମଣିଷ ଏଇନେ ଆଉ ମୁଁ ବି କ'ଣ ଖାଇବି, ଏତିକି ନୁଡ଼ଲ୍ ମୋତେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଭୋକ ହେବ, ଏମିତି ଭାବିକିରି ଖାଉଥିଲି ଆଉ। ତାପରେ ମାଇଣ୍ଡ ପୁଣି ମେକଅପ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏତେ ଆଉ କଥା ଧରି ରଖିବାନି, ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ସକାଳେ। ତ ରାତିକି ମୁଁ ଏଇଠି ତରକାରୀ ଗୋଟେ ବନେଇଲି, ଆଳୁ, ଫୁଲକୋବି, ବାଇଗଣ, ସାରୁ, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ଟମାଟୋ ଏସବୁ ଦେଇକିନା ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବାଲା ତରକାରୀଟେ ବନାଉଛି, କାହିଁକିନା ସେଇ ଭାତ ସବୁତକ ରାତିକି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ସରେଇବେ ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଛେଚା ମସଲା ଦେଇକି ତରକାରୀଟା, ଏଇ ତରକାରୀ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆମ ଘରେ, ଏଇ ତରକାରୀ ଗୁଡ଼ା ହେଲେ ମସ୍ତ ଲାଗେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍। ଏମିତି କରି ତାପରେ ଭାତରେ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକିରି ରାଇସ୍ କୁକର୍ ଆଉ ଥରେ ଅନ୍ କରିଦେଲି, ତାକୁ ଗରମ କରିଦେଲି ଭଲସେ ଗରମ କରିକି ଭାତ ତରକାରୀ ସମସ୍ତେ ମସ୍ତ ଏନ୍ଜୟ କରିକିନା ଆମେ ପୁଣି ଖାଇଲୁ। ସକାଳର ରାଗ ରୁଷାକୁ ଭୁଲି ଏଠି ଆମେ, ସେ ବି ନେଇନଥିଲା ସକାଳେ, ମହାରାଣୀ ଆମର ଟିଫିନ୍ ନେଇନଥିଲା, ସେ ବି ତା'ର ଭଲସେ ଗଣ୍ଡେ ରାତିରେ ଖାଇବ, ଲଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ମସ୍ତ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ କରିକିନା ଖାଇନେଲୁ। ତାପରେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ, କାମ ଦାମ ସାରିଲା ପରେ ଝିଅ ଆସିଗଲା ମୋ ପାଖକୁ, ଆସିକିରି ଉମା ଦେଇକିରି ଗେହ୍ଲା କରି ମାମା ରାଗନା ଇଏ କରନା। ତ ସକାଳେ ସବୁ ସେମାନେ ଗୋଟାଗୁଟି କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରାଗିକି ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସି କହୁଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଏତେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନି, ମୋତେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଦରକାର ନାହିଁ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ମୋତେ ଘର ଭିତରେ, ତୁମେ ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଘର ଭିତରେ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେବା କିଛି ଦେଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜମା ବି ଲାଇକ୍ କରେ ନା। ତ ମୁଁ ଏମିତି ମଝିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଦିଏ, ତ ଏମିତି ହିଁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦରକାର ନାହିଁ, କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କାହିଁ ମୋତେ ଦେଖାଉଛୁ, ଉମା ଦେଉଛୁ, ଆଉ କଥା ମାନିବୁନୁ। ଆଉ ତ ଏମିତି କରିକିରି ମୁଁ ମଝିରେ କହେ, କଥା ମାନିବୁନୁ, ଟିଭି ଦେଖିବୁ, ଏମିତି କରିକିରି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କହିବେ। ସକାଳେ ତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ରାଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାତି ଆଡ଼କୁ ସେ ରାଗ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରାଗ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାଗକୁ ଆଉ ମନେ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ କି, ରାଗଟା ଭୁଲିବାକୁ